अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल इमरान मदीना इस्लामिक ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आपको मदीना पाक के मदीना सिटी के ब्यूटीफुल मनाज़र दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बाज़ार है, ओपन बाज़ार, जहाँ पर ठेले रेडियो वगैरह लगी होती हैं जिनसे हुज्जाज कराम ज़ायरीन शॉपिंग करते हैं, वो भी दिखाऊँगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के नाम से मंसूब मसाजिद हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये सामने अभी जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिनका नाम है बिलाल हबशी, सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मंसूब ये मस्जिद है। और उसके अतराफ़ में ये कबूतर मौजूद हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मनाज़र दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ से लोग जो है दाना ख़रीदते हैं और कबूतरों को डालते हैं। तो इन कबूतरों को हरम नबवी से बहुत मोहब्बत है, तो यहाँ के जो अहले मदीना हैं या आने वाले ज़ायरीन हैं, वो भी इन कबूतरों को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को मदीना सिटी के मनाज़र भी दिखाता रहूँगा। और अभी आप बाज़ार का विज़िट करें, यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है चीज़ें बहुत ही सस्ती होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट बाज़ार नहीं है, ये ओपन बाज़ार है। यहाँ पर लोग ठेले और रेडियो लगा कर सामान बेचते हैं और बहुत ही सस्ता सामान यहाँ पर सेल होता है, इसीलिए यहाँ पर रश लगा रहता है। अभी आप ये हकीक देख रहे हैं, ये 2 रियाल की सेल है या नमाज पढ़ी हैं। इसके अलावा और जितनी भी यहाँ पर शॉपिंग देख रहे हैं बहुत ही सस्ती है, 1-1 रियाल की सेल है। यहाँ पर जो वैसे चल रही हैं वो भी आपने समात फरमा ली हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे लगा दी गई हैं। और ये लोग वैसे तो सूडान से और ये काले जो हबश के लोग हैं, यहाँ पर वो ये ठेले और बस्ते लगा कर सामान सेल करते हैं। और वो उर्दू ज़बान जो है वो भी जान चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तानी लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। आप खजूरें देख रहे हैं, यहाँ पे ये किसी सऊदी की जो है सेल लगी हुई है, वो अपने बाग से खजूरें लेकर आते हैं और यहाँ पर सेल करते हैं। तो अभी चलते हैं उन मकामात की तरफ जिनका बारे में मैंने आपको पहले बताया है। वो मसाजिद जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के नाम से हैं, जिनमें एक मस्जिद गमामा है, तो मस्जिद अली, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़। तो इस ब्रिज के इस फ्लाईओवर के नीचे से गुज़रते हैं, गुज़र कर जो है दूसरी साइड में जाते हैं। तो आप मदीना सिटी के ये लाइव मनाज़र देखें, ब्यूटीफुल मनाज़र देखें। वीडियो को जो है मुकम्मल वॉच करें ताकि उन मुक़द्दस मकामात की जो है ज़ियारत आप लोग कर सकें। तो आइए चलते हैं उन मकामात की तरफ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हरम नबवी के आसपास के और मदीना सिटी के मनाज़र आप देख सकें। तो आइए उसी तरफ चलते हैं, हरम नबवी की तरफ। तो ये रोड जो है सीधा हरम नबवी के मगरिब वाली साइड में जा रहा है और मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। और वहाँ पर आप लोगों को जो है ये सामने मस्जिद दिखाई दे रही है, ये मस्जिद गमामा है, जिसके बारे में जो मुझे मालूमात हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबवी में नमाज अदा करवा के फारिग होते थे, तो उस वक़्त जो यहाँ पर लोग वफ़ात पाते थे, उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर अदा की जाती थी। जिस जगह पर ये मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद गमामा, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है। मैं आगे चलकर आपको इसके और भी खूबसूरत तरीन मनाज़र और इसके फ्रंट वाली साइड में दिखाऊंगा। और अभी अज़ान असर हो रही है, तो इसलिए जो है हुज्जाज कराम हरम नबवी की तरफ जा रहे हैं।
ابھی جو ہے اذان اثر ہو چکی ہے، ماشاءاللہ کافی تعداد جو ہے وہ زائرین کی یہاں سے گزر رہے ہیں۔ حرم کے ارد گرد آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ کیسے سٹول بنائے گئے ہیں جن پر حجاج کرام زائرین یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور ٹیبل بھی ساتھ میں ہیں اس کے سینٹر میں کہیں کہیں پر موجود ہیں، تو بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ان مساجد کے بہت ہی قریب جا چکا ہوں، تو وہ مساجد آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے پاس یہ کبوتر بھی بہت زیادہ موجود ہیں، مسجد غمامہ۔ اور اس کے بعد میں آپ کو مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھانے والا ہوں، اور یہ سامنے مسجد علی بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ کہیے گا بہت ہی بیوٹیفل مناظر ہیں۔ اور ابھی حرم کے میں مغرب والی سائڈ میں ہوں، حرم نبوی کے۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام جو ہے وہ یہاں پر ان کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، اور یہ قافلے ہیں جو اپنے زائرین کو تنبیہ کر رہے ہیں، یہاں کے وہ زیارات کے متعلق بتا رہے ہیں۔ اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب مسجد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک اور مسجد دکھا رہا ہوں، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے میں اس طرف بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں اور وہ مسجد بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھا خلیفہ ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے یہ منسوب مسجد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خلفاء کی مساجد ہیں، تو بہت ہی بیوٹیفل مساجد ہیں۔ اور آپ نے جو سب سے پہلے مسجد دیکھی تھی وہ مسجد بلال تھی، اس کے بعد آپ نے ایک مسجد دیکھی ہے مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح جو ہے ابھی حرم نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے میں اذان اثر ہو چکی ہے تو نماز ادا کریں گے۔ حرم نبوی کے بہت ہی بیوٹیفل مناظر ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے میں آپ کو آگے چل کر ایک اور مناظر دکھانے والا ہوں جو حرم نبوی کے مغرب والی سائڈ میں بلڈنگیں گرا کر یہاں پر جو ہے اس مسجد کی توسیع کے لیے ایک بہت کھلا میدان چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس جگہ پر بھی حرم نبوی کی توسیع کر دی جائے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا۔ تو ابھی جو ہے وہ میدان آپ لوگوں کو میں دکھانے جا رہا ہوں، وہاں پہ سرچ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پر قالینیں بھی بچھا دی جاتی ہیں عصر کے بعد، چونکہ زائرین کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ حرم نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ میدان ہے جو توسیع کی گئی ہے حرم نبوی کی، اور اس جگہ پر جو ہے زائرین یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ کھلا میدان ہے، ایک مربع لگتا ہے مجھے تقریباً، یہاں پر بہت زیادہ جگہ ہے جو اوپن کی گئی ہے، اور یہاں پر زائرین جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں حرم نبوی کے مغرب والی سائڈ میں۔ بہت ہی بیوٹیفل مناظر حرم نبوی کے ارد گرد میں ہیں۔